हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आछे मैं बर्तमान भाले आछो प्रिय बंधु बान्धवीসকল मैं अन्य एक भिडिओले आपनालोকক स्वागतम जनाइছো फुलबिलाक इमान আজি मैं आहिছো आमार ओचरते थका 22 माइल इयाते आमार रंगबान एसएचजी गोटर आमार प्रेसिडेंटर घरत आहिছো आमी बहु बछৰৰ मुरत माने आमी 13 सনৰ পৰা जितु एसएचजी गोट हे गोटটো माने 13 सনৰ পৰা आছিলে आमी তেতিয়াৰ পৰা মাজে সময়ে আমি খানা খাই আহি আছো আজিও মানে আমাৰ লগৰ বিলাক মানে খানা খাব এই হেতুকে আজি আমাৰ প্ৰেচিডেন্টৰ ঘৰত আহিছো আপোনালোকে ভিডিওটি আদা নহৰু দিয়া হৈছে চিকেন pakai meraga lang buntel pa kali kita ngale mate pote lang bo meraga kali kita ani poni ke ning lagi ada sekolah dulu salat sabar apa আমি গোটৰ কাম লিখি আছো দে বহি বিলা হিচাপ কৰি আছো সঞ্চয় আনায়ক 20 টকা কিলো 20 টকা কিলো ভাজি লও 20 টকা তো ঘুরে দিন yang sudah bukan ini